Guys, matutukan ko guys, aray ko. Kami guys na watermelon. Iya pa. So yummy. It's yummy. Halin ko guys ang pisog guys. Tamo kaya guys ng pisog. Kuman guys. Nakakang guys ang pisog, comment below. You eat Sabog o guys. Nakakang guys ang pisog guys, comment below mo. Sitas naman. Sitas naman. Ha. Guys, nandali-dali ako guys para matapos na guys. Dali na guys. Matalala ko, dalawang klase na. Dalawang klase na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ako, 1, 2, 3, 4. Ay, what? 4. Susunod mo? O susunod? Ubus na ako. Guys! Guys! Hello guys, I'm eating. Delicious, yummy. What about you there? You're chatting. Saya ngomong English. Oh, sana. Wah. Wah. Oh, lama siya. Hah? Hah? Tatlong. Mukha na tayo. Ubusin mo Ikaw magkaanik ka. Abok ko na! Guys. Kapag gas nagsusunod na. Buwag na. Plus bat. Ugwa ka pa pabuyan, papula taan. Ha? Ay, Atuban. Atuban. Yummy, yummy in the tummy. Ay, naku. Ano? Flower. Bro, gusto na ako guys.
Sumatuin mo yung guys. Nabok ko guys. Nabok ko sa side. Dakulan, guys! Halataan mo ako, guys. At guys, ipaitok ko lang guys. Uy! Nahulog niya ako. Hindi ba nahulog? Nahilig gal. Kala daw. Mas guys. Mana guys. Mana guys. At lang guys oh. Ay. Hindi ako. Hindi mo na ako guys. Kakak. Bakit? Dali, orang nila guys. Mahal. Dali ko nila. Ayan guys, ito yung ano guys. Oh, so may slice. Sila mo guys. Oh, ayan o. Ayan o. Gwapo. Gwapo. Gwapo guys. Ang gwapo yan. Ano na guys, masama guys ako sa gawang. Dali niya po. Uy, sige mo. Dati yan aman ko. Uy! Dali na. Dapat ka Ano? Arin. Dali na tayo po. Hindi ka maapong ka sa luwas. Ay na! Uragan ka kang guys. Bahala ka guys. Katap na Bye guys. Ay, katap ako, guys. Ay, bye guys. Bye matas na ako. Dagyan ng gibe. Dahil na. Water. Yan guys, tamahan noon sa roon eh. Yan na. Yan na. Yan na. Oh, cellphone ko okay. Mana guys. Guys, ano, guys? Ano, guys? Ayigin ka na dahil maninig. Ayun, siya mainod. Ako ilan, guys. Ako ilan. Huwag ka igis kita, may mumo. Hanggang nahulog ka ba? Yeah. Hello. Muna ka ba? Bye guys. Bye,